नमस्कार मित्राणि। आज आमी गीतार 3टी श्लोक पाठ करे शोनाबो आपनादेर। केन शोनाबो सेई प्रसंगे आगे एकटु बोले दिई। भगवान श्रीकृष्ण तिनि गीतार द्वितीय अध्याये अर्थात सांख्ययोगे तिनि बोलछेन धर्म रक्षार जन्य युद्ध कराई धर्म। धर्मके रक्षा करलेई तबेई तोमार धर्म तोमाके रक्षा करबे। ता सेई प्रसंगे आज 3टी श्लोक आमी आपनादेर पाठ करे शोनाच्छि। द्वितीय अध्याय 31 नम्बर श्लोक। स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्धि युद्धच्छेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते अदिच्छया च पौपण्यं सर्गदारम् अवावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमनिदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः सधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। 3টি শ্লোক পার হয়েছে। এই 3টি শ্লোকের মানে এবার আমি আপনাদের শোনাবো। প্রথম পংক্তি যা রয়েছে सधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि धर्मात्ति युद्धच्छेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। निजेर धर्मेर दिके दृष्टि रेखेও তোমার ভীত হওয়া উচিত নয়। स्वधर्मम अपि च अपेक्ष्य निजेर धर्मेर दिके दृष्टि रेखेও विकम्पितुम न अर्हसि তোমার ভয় পাওয়া উচিত নয়, কারণ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্মযুদ্ধের অপেক্ষা বড় আর কোনো কল্যাণকর কর্তব্য নেই। অদিচ্ছয়া চোপপন্নম স্বর্গদ্বারম অবাপ্রিতম সুখেনঃ ক্ষত্রিয়ঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধম মনিদৃশম। হে পার্থ, শতপ্রাপ্ত উন্মুক্ত স্বর্গদ্বার সাদৃশ্য এই প্রকার ধর্মযুদ্ধ ভাগ্যবান ক্ষত্রিয়গণেরই প্রাপ্ত হয়। অথ চেত্ত্বমিমং ধর্মং সংগ্রামং ন করিষ্যসি ততঃ সধর্মং কীর্তিং চ হিত্বা পাপম অবাপ্স্যসি। কিন্তু যদি তুমি এই ধর্মযুদ্ধ না করো তাহলে স্বধর্ম ও কীর্তি হতে চ্যুত হয়ে পাপভোগী হবে। তাই ধর্মকে রক্ষা করার জন্য ধর্মযুদ্ধ করা অনিবার্য। ইতি যদি তুমি ধর্মকে রক্ষা করো তবেই তোমার ধর্ম তোমাকে রক্ষা করবে। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে সম্পূর্ণ শোনার জন্য।